Hello guys, welcome to my YouTube channel. Let's start Odisha journey for educations. तो गाइज आज आसतु देखा अशुद्धि संशोधन जो ओडिया ग्रामर रही आज आम डिस्कसन करवा चलतु आज डिनर कर आरंभ करवा यही क्वेश्चन गुड़िक आपर बारंबार एग्जाम आसमान एग्जाम निहाती 4 ରୁ 5ଟି क्वेश्चन एमती आसुच्छी तो सही क्वेश्चन गुड़िक आज आम देखा जो आपर जो आगामी एग्जाम अच्छी सब फॉरेस्ट गार्ड आरआई अमीनो एएसओ एवं ओएसटीटी जो मैंने अन्य समस्त एग्जाम दौरान यहाँ उपयोगी तो चलतु आरंभ करवा देखो अशुद्ध प्रथम अच्छी शुद्ध शब्दटी रही देखो अशुद्ध रही गोटे वृक्ष छाया जदि लिखाई जदि साधारण 6 लिखाई सेटा हूँ आमर सेटा को आम भूल बोली भाविया देखो वृक्ष छाया जो रही देखो 6टा हूँ द्वितीय 6 रहा वृक्ष छाया तापर आम देखो भूम्याधिकारी भूम्याधिकारी देखो देखो भूम्या केबे हम ना सेटा हम भूम्यधिकारी है तो राइट हूँ कौन भूम्यधिकारी तापर देखो मनस्कामना जो रही ये मनस्कामनार मूर्धनेश जो रही है मूर्धनेश हम ना आमर मनस्कामना हम कौन दंतेश तले क है मनस्कामना तो तापर देखा देखु मनु कष्ट लिखाई एटा मन कष्ट हेनी मन कष्ट ताने देखो मन कष्ट है जोटा कि वेदना कहुच्छे तापर देखु मनोभाव कौन हम देखु मनोभाव देखिपारे ताने मनोभाव हम ना मनोभाव हम यहाँ हूँ आम शुद्ध रूप बुझिपारे तापर जश लाभ देखो जश लाभ हेनी जश लाभ ओकार दिज्व बुझिपारे तो राइट हूँ जश लाभ तापर देखो रजगुण जदि थी रजगुणटा को रजोगुण लिखे केबे रजगुण लिखे ना से भूल हो बुझिपारे तापर देखो रवींद्रटा देखो यहाँ क्वेश्चनटा परीक्षा आसी बहुत थर देखो रवींद्र जो रही रवींद्रटा बर दीर्घ ही हम रवींद्र बुझिपारे तापर देखो शिरच्छेद अच्छी जो शिरच्छेद हम स तले देखु छंद दिखाई आमर यहाँ ओडियार गाई छंद किए कौचु तो सहीटा को आम शिरच्छेद हेनी बुझिपारे तापर देखो शिरव्यथा तो राइट आंसर कौन हम शिर हम ना यहाँ हम शिरव्यथा है तापर देखो शिरोमणि अच्छी शिरोमणि हेले कौन हम आम लिखा से शिरोमणि है शिरोमणि माने रे ओकार दिहब केबे शिरो जेटी लिखाई सेटा को भूल मारे शिरो लिखाई सेटा ठीक करवा तापर शुद्धिया शुद्धि जो अच्छी एटा हम शुद्धिया केबे हम ना सब मन रखिए शुद्ध है शुद्ध हम शुद्धि हम है यहाँ हूँ राइट हम तापर देखु सद्यजात देखु सद्यजात अच्छी सद्योजात अच्छी तो सद्यजात माने हूँ नवप्रसूत माने नुआ जन्म होता जो पिलाटे हो बा जी हो बालक हो तो देखो सद्यजात होची सद्यजात ताने सद्यजात केबे हम नहीं सद्य दरे ओकार हम माने दरे जियो तैने ओकार है तापर सद्य स्नात अच्छी सद्य स्नात हम ना सद्य स्नात माने द्य माने द्य फला पर विसर्ग चिन्हटी दिज्व है सद्य स्नात तापर आम देखा जोटी सम्मति थी एमती सेटा को भूल मारे कारण न रे हलत दिया हेनी केबे सम्मति माने सन केबे हेनी आम सब कहे सम्मति सी भूल मन रखिए सब पढ़ा बेले भी जदि आप सम्मति पढ़ुवे ताने सम्मतिटा हूँ आम ठीक हम बुझिपारे तापर देखो सन्मुख लिखाई तो सन्मुख हेनी सम्मुख न ये उच्चारण आसो ना सब मटा उच्चारण आसो सम्मुख बुझिपारे सेमती सम्मान भी हम सम्मान आम जो कहे सम्मान भी सेमती हो पार तापर सन्यास अच्छी देखो सन्यास परीक्षा आसूँ है सन्यास आसूँ षाण्मासिक आसूँ है देखो सन्यासटा नरे जीव तैनाकार दंतेश लिखाई तो सन्यासर सब न तले न लिखा यहाँ को लक्ष्य करुवे बुझिपारे सन्यास तापर देखो संवाद देखो एमती संवाद लिखाई म तले ब तैने आकार किंतु सम
ଯୁକ୍ତ ବାଦ ହେଉଛି ଯେମିତି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ବାଦ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ କରିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଣ୍ମାସିକଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଣ୍ମାସିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷେଇ ରହିବ ଷାଣ୍ମାସିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦକମ୍ପ ଅଛି, ହୃଦକମ୍ପ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୃଦ ଦରେ ଯେଉଁ ହଳନ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦକମ୍ପ ହେବ, ହୃଦକମ୍ପ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତ ଆପଣମାନେ ବହିର ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହୃଦପିଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ହୃଦରୋଗ, ଯେଉଁ ହୃଦରୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦରେ ଅକାର ଦିଆହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଫ ହେବ ନାହିଁ, ଦରେ ର ହେବ ହେଲା, ହୃଦରୋଗ। ତାପରେ ଅଛି କ୍ଷିତିଶ, କ୍ଷିତିଶ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଖରେ ଦୀର୍ଘଇ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ହର୍ଷେଇ କେବେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହର୍ଷେଇ ହେବ କ୍ଷିତିଶଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା, କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା ହେଲେ ଏଇଟା ଦ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷୁତ୍ ହେବ, କ୍ଷୁତ୍ ହେଲା, କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଟନ ଅଛି, ଅନାଟନ ହେବନି ଅନଟନ ହେବ ହେଲା। ଅନାଟନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ଅନଟନ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଅନିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଅନିଷ୍ଟ ସେମିତି ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ରାଇଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଅନିଷ୍ଟ, ନରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ। ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ରହୁଛି, ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଧରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସୂୟା ହେବ ନାହିଁ, ନରେ ହର୍ଷଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେବ ଅନସୂୟା ହେଲା, ଅନସୂୟା ରାଇଟ୍ ହେବ। ଅନ୍ୟୁନ, ଅନ୍ୟୁନ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟୁ ନରେ ହର୍ଷଉ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଅନ୍ୟୁନ ହେଲେ ନରେ ଦୀର୍ଘ ହେବ ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଏଇଟା, ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ମାରିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଅହର୍ନିଶି ଅଛି, ସେଟା ଅହର୍ନିଶି ହେବ ନାହିଁ, ଅହର୍ନିଶ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଅହରାତ୍ରି ଯଦି ଥିବ, ଅହରାତ୍ରିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ, କେବଳ ରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସେଟା ରାତ୍ରି କେବଳ ନୁହେଁ, ଅହରାତ୍ର ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଚରଣ, କାଳିଚରଣଟା ଳରେ ହର୍ଷେଇ ଅଛି, ଚରଣ ଠିକ୍ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଳିଚରଣର ଦେଖନ୍ତୁ କା ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ଚରଣ ହେବ, ମାନେ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇଟା ହେବ, ଏଇଟା କାଳି ଳରେ ହର୍ଷେଇ ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସ ଅଛି ଆଉ ଏଠି କାଳିଦାସ ଅଛି, ତ କାଳିଦାସର ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ, କାଳିଟା ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ମରା ହେବ, ତ କାଳିଦାସ ଳରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବାନିଶି, ଦିବାନିଶିଟା ଆମର ହେବ ଦରେ ହର୍ଷେଇ ବରେ ଆକାର ନରେ ହର୍ଷେଇ ତାଲିବେଶ, ଦିବାନିଶ ହେବ ହେଲା, ନିଶି ହେବନି, ଦିବାନିଶ। ତାପରେ ଦିବାରାତ୍ରି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ପୁଣି ଲେଖିଲା, ରାତ୍ରି ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାରିବେ, ରାତ୍ର ଲେଖିବେ, ଦିବାରାତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଧନୀପୁତ୍ର, ଧନୀପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ଧନୀଟା ହେବ ସବୁବେଳେ ନରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ, ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ, ଧନୀ ହେବ ଧରେ ଧ ଆଉ ନରେ ହର୍ଷେଇ ହେଲା, ଧନୀପୁତ୍ର। ନିକଳଙ୍କ ହେଉଛୁ, ନିକଳଙ୍କ ହେବନି, ଏଇଟା ହେବ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଆମର ହେବ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟା, ନିର୍ଦ୍ଦୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ବୁଝିପାରିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ଥିବ ଅଜ୍ଞାନ ହେବ, ଦୋଷୀ ଯଦି ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସେଟା ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାପରେ ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ର ଦୀର୍ଘଇ ମୁଟେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିରହଙ୍କାର ହେବ ହେଲା।
तापर निरोगी देखो रोगी पूरा चालाकिया करके अच्छी क्वेश्चन देखो निरोगी अच्छी निरोगी हेब ना निरोग हम है मन रखिए निरोग हम आप कहते रोगी निरोगी है सी हम ना निरोगी जदि थी ताने निरोग हम तापर देखो पद्मनाभी अच्छी पद्मनाभी हेले पद्मनाभ हम है भरे हर्षई के हम ना प्रभु पद्मनाभ आमर श्री कृष्ण को कहुए जी कि आमर नारायण को कहुए सर्प उपर शयन कर अवस्था तापर देखो पद्मरु जात होती नाभि सॉरी ताकर पद्म नाभ तापर पक्षीराज पक्षीराज हूँ देखो पक्षीटा खरे हर्षई हम क्षरे दीर्घई हम ना है क्षरे हर्षई हम है तापर देखो पक्षी शावक पक्षी शावक पक्षी शावक हम क्षरे दीर्घई हम ना सेटा क्षरे हर्षई हम पक्षी शावक है तापर देखो पिता धन अच्छी पिता धन हेनी पितृधन हम आमर शुद्धटा हम पितृधन है तापर देखो पुरुषोत्तम जो देखो पुरुषोत्तम अच्छी पुरुष माने सरे औकार हबी पुरुषोत्तम ताने पुरु भी हम पुर ये लिखाई हम ना पुरुषोत्तम लिखाई पुरुषोत्तम तापर प्राणी वर्ग जो अच्छी सेटा हम प्राणीटा प्राण रे हर्षई हम प्राणी वर्ग बुझिपारे तापर देखो भात्रा माने भ्रातागण लिखाई भ्रातागण आ गोटे है भातृगण माने भ्रातृगण ताने भ्रातागणटा हम ना सेटा हम भ्रातृगण है तापर देखो मध्यरात्रि अच्छी ताकू मध्यरात्र हम है राइट हम आम कौन मध्यरात्र तापर देखो जदि थी महारात्र सेटा हम महारात्रि है महारात्रि महाशिवरात्रि तो मनीषी गण रोचे आमर मनीषी गण जो रही सेटा हम मनीषी गण जो रहा सरे हर्षई हो मूर्धनेश्वर हर्षई तापर मंत्रिमंडल अच्छी मंत्रिमंडलटा हूँ मंत्री जो लिखाई है दीर्घईकार से दीर्घईकार हम ना मंत्रिमंडल हर्षईकार हम तापर आम देखु महोदय महोदय देखु महोदय आउ महोदय आम लिखा सब महोदय माने हरे अकार दबा से हूँ ठीक हम किंतु महोदय यहाँ ठीक हम ना बुझीगला नेक्स्ट देखो जशोधन लिखाई जशोधन लिखाई यहाँ जशोधन हम ना सब देखिए मन रखिए जशोधन हम सरे अकार हम जशोधन तापर जुवा दल गोटे है जुव दल ताने जुवा पर आकार हम ना से हम जुव दल है जुव युवक जो तेणु जुव लिखा जाए जुवा के लिखा जाए तापर देखो राजागण जो अच्छी ताको राजगण बोलिके नवा आम राजगण तापर देखो यहाँ क्वेश्चन आसे शशिभूषण इम्पोर्टाट देखो शशि शशिटा हम दीर्घईकार हम ना यहीटा को खाली ध्यान देदेवे आउ सब ठीक अच्छे है शशिटा दीर्घईकार हेनी शशिर हर्ष तालिवेशर हर्षई हम बुझीगला नेक्स्ट देखो सविनय पूर्वक बा सेटा सविनय पूर्वक जो लिखाई सेटा हम विनय पूर्वक बा सविनय आम लिखा बुझीगला नेक्स्ट देखो तापर आम देखा सशंकित सशंकित बा शशंक बुझिपारे सशंकित बा शशंक देखो सशंकित अच्छी सशंकित हम ना से हम शशंक हम बुझीगला आउ जदि थी सावधान पूर्वक सेटा हम सावधान हो पार आपणर ना अवधान पूर्वक बुझिपारे ये दुईटा है ठीक हम जोटा थी ठीक मारे सुचरित्रवान जदि थी ताको सुचरित्र कहवा बुझीगला चरित्रवान लिखे सुचरित्र लिखे तापर जदि सुनासीर जदि थी सेटा सुनासीरटा सर दीर्घई हो बुझीगला नेक्स्ट देखा आम सुनासीर सुनासीर ये देखो तार अलग अलग सब रही सुनासीर इंद्र पाचक एमती लिखाई तापर देखो स्थायी भाव कौन अच्छी देखो स्थायी भावटा हूँ यर दीर्घई अच्छी सेटा भूल हम यर हर्षई जीटी थी सेटा को ठीक मारे शुद्ध भाव जदि स्वामी सेवा अच्छी देखो स्वामीटा आम साधारणतः जाने मोर दीर्घई लिखि दौचे सेटा भूल हम स्वामी स्वरे
ବ ତଇନେ ମାନେ ଆକାର ମରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ହେଲା। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମରେ ହର୍ଷେଇ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ତ 25 ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ଆଉ ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ। ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସି ଡିମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସି ଡିମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେବ ହଂସ ଡିମ୍ବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାରିଣୀ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା କାରିଣୀଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ହେବ ଆମର ରରେ ହର୍ଷେଇ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଯଦି ଥିବ ଅନ୍ଧୁଣୀଟା ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଝିହେଲା। ଅଭିମାନିନୀ ହେଉଛି ଅଭିମାନିନୀ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ଅଭିମାନିନୀର ଭୁଲ ଅଛି ମାନିନୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ହେଲା। ନରେ ହର୍ଷେଇ ପ୍ରଥମେ ନରେ ହର୍ଷେଇ ତାପରେ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ତାପରେ ଉଜ୍ଜସିନୀ ଉଜ୍ଜସିନୀ ହେବ ନାହିଁ ଉଜ୍ଜସିନୀ ସରେ ବ ତୈରେ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷେଇଟା ହେବ କେଉଁଠି ମାନେ ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ତ୍ରୀରୁ ମାନେ କର୍ତ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳି ଲେଖା ହେଇଛି କାଙ୍ଗାଳିରୁ ହେବ କ'ଣ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ବୁଝିହେଲା କାଙ୍ଗାଳିରୁ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ। ଆଉ କାଳିକା କାଳିକାଟା ହେଉଛି ଳରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ କାଳିକା ସବୁବେଳେ ହେବ ଳରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି କୁମାରିକା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କୁମାରିକାଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କିସ ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଭୁଲ ମାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଯଦି କୃପଣୀ କୃପଣୀ ଯଦି ଥିବ ଏଟା ହେବ କୃପଣା ଆଉ ଗରିୟସୀ ଯଦି ଥିବ ସେଟାକୁ ଗରିୟସୀ ଲେଖିବା ଆମେ ହେଲା ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ରାଇଟ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିୟସୀ ଯେଉଁ ଅଛି ରରେ ହର୍ଷେଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ଆଉ ୟ ହେବ ଦନ୍ତେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣବତୀ ଅଛି ଗୁଣବତୀର ଗୁଣବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଯଦି ଥିବ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଳରେ ହର୍ଷେଇ କେବେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଭୁଲ ମାରିବେ। ଜାଡ଼ି ଜାଡ଼ିଟା ଳରେ ହର୍ଷେଇ ଲେଖୁଛେ ସେଟାକୁ ଭୁଲ ମାରିବେ ହେଲା ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ତନ୍ତିଆଣୀ ଏଟା ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତନ୍ତିଆଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତନ୍ତିଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତନ୍ତିଟା ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରିଆଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖିନୀ ଅଛି ଦୁଃଖିନୀ ଦୁଃଖିନୀ ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖିନୀଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖିନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଖରେ ହର୍ଷେଇ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦୁଃଖିନୀଟା ହେବ ଖରେ ହର୍ଷେଇ। ଆଉ ଧନଶାଳିନୀ ହେଉଛି ଆଉ ଧନଶାଳିନୀ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଳରେ ହର୍ଷେଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେବ ତାପରେ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବାଗ୍ମିନୀ ହେଉଛି ବାଗ୍ମିନୀଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାନ୍ତି ଆଣି ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ଲିଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେରିକା ଚାଲିଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ଆଣି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ନନ୍ତନ୍ତରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ଆପଣ କାହାରି ମହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ଅଛି ସେମାନେ ନନ୍ତନ୍ତରେ ହର୍ଷେଇ ଲେଖିଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଣି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଣରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ମହିୟସୀ ମହିୟସୀଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର କେଉଁଠି ନା ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ବହିରେ ଥିଲା ମହିୟସୀ ମହିଳା ତ ମହିୟସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯେଉଁ ରହିବ ଆଉ ସରେ ବି ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ ଦୁଇଟାର ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ କେଉଁଆଡ଼େ ହର୍ଷେଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଉସୀଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦନ୍ତେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ମୁଦ୍ରାଂଶ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ତାଲିବେଶ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ମାଉସୀ ହେବ ଦୀର୍ଘଇକାର ସରେ ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ମାତୁଳି ଯଦି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୁଳିଟା ହେବ ତୁଳି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାତୁଳି ସେଇଟାକୁ ମାତୁଳି ଆମେ ଲେଖିବା ତରେ ହର୍ଷ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛୋଇ ହେଲା ମିଛୋଇ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଛୋଇ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଛ ତଳେ ଛ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଲେଖା ହେବ
आउ दीर्घई हम मिछई माई जो आम जो देखू आम निजर माई मामू माई माई जो देखू से भूल कौटा लिखु हर्षई जो लिखु से भूल एटा दीर्घई हम माईटा आ मितणी जदि थी मितणी हम मोर हर्षई तो नर दीर्घई हणी मितणी तापर देखो युवती युवती देखो युवती हूँ जर दीर्घ अच्छी माने जोटा कि जो अंतस्थय अंतस्थय जोटा को आम ये दीर्घकार से जो रही से भूल हम दीर्घकार हाँ आ तर दीर्घ ही हम सब मन रखिए युवतीटा हम यहाँ हूँ आम राइट आंसर हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला जेटा कि शिक्षयित्री बारंबार क्वेश्चन पड़े क्वेश्चन आमर परीक्षा देखो शिक्षयित्री अच्छी जो सेटा हम शिक्षयित्री हम शिक्षयित्री के हम ना शिक्षयित्री हम बुझीगला यहाँ टे देखुवे तापर देखो सुद्री लिखाई सुद्रीटा सरे दीर्घ दरे दीर्घ है तापर देखो शून्य लिखाई सरे हर्षौ हेनी ना सरे दीर्घ हम ना सरे कौन हम हर्षौ हम आ नरे दीर्घ हम शून्य मान हूँ गोटे माई कुकुर ताको कौचे शून्य बा कुत्ती ताको कौचे शून्य तापर शून्य हूँ कुत्ता भी ताको कौचे तेणु ये भी हो पार देखो वचन संबंधी तेणु देखो वचन संबंधी कौन आमर शुद्ध अशुद्धि रोचे देखो अधिकांश लोक मैंने रही अधिकांश लोक मैंने हम ना सेटा हम अधिकांश लोक यहाँ आपण मानकर गोटे वाक्य जितेबाला आसु शुद्ध अशुद्ध वाक्य को देखिए आपण मैंने जानवे से लिखाई आपंकर अधिकांश लोक मैंने जदि लिखाई से लिखे अधिकांश लोक कारण अधिकांश जो बहुवचन तेणु लोक खाली बस लोक मैंने के बस ना बुझिपारे तापर अनेक लोक मैंने जो रही अनेक लोक अनेक रही ओडी लोक मैंने अच्छी तेणु अनेक लोक हम कारण अनेक जो कहले बहुवचन कहले तेणु आमर सब अनेक लोक हम जदि अच्छी गोटे बिराड़ीटे लिखिपार ना जदि लिखा आम बिराड़ीटे लिखा न लिखा गोटे बिराड़ी बुझिपारे तो आम राइट हम कौटा बिराड़ीटे ना गोटे बिराड़ी बुझीगला तापर देखो जनता मानकर केवल जनतार हम बुझिपारे जनतार हम राइट हम बुझीगला नेक्स्ट देखो प्रत्येक श्रमिक माने प्रत्येक लिखला पुणी श्रमिक माने लिखला तो यहाँ भूल हम प्रत्येक श्रमिक हम मन रखिए प्रत्येक श्रमिक हेबे तापर देखो सबू पिला माने अच्छी सबू पिला माने हेबेनी सेटा हम सबू पिला हेबो न पिला जाक हम बुझीगला तापर देखो समस्त भारतीय माने एटा समस्त भारतीय माने जो लिखाई सेटा समस्त भारतीय माने हम ना एटा हम समस्त भारतीय बुझीगला नेक्स्ट देखो विशेष्य विशेषण संबंधी अधित अच्छी अधित अच्छी देखो ये अधित हूँ धर दीर्घई तो अच्छी तो सेटा हूँ भूल अच्छी धी माने धर दीर्घई हम सब मन रखिए अधित है तापर देखो आधिक्यता यहाँ पढ़े परीक्षार आधिक्यता अच्छी देखो आधिक्यता हम ना सेटा हम अधिकता बा आधिक्य जदि लिखे आधिक्य ना तरे आकार लिखे ताने अधिकता है आ होनी तापर देखो उत्कर्षता उत्कर्षता लिखाई सेटा को उत्कर्षता केबे हेबनी उत्कर्ष हम आम राइट हम आउ उत्कृष्टता हम बा श्रेष्ठता उत्कृष्टता माने कौन श्रेष्ठता तापर ऐक्यता जो लिखाई ऐक्यता हम आमर देखो ऐक्यता जो लिखाई सेटा हम ऐक्य बा एकता हम बुझीगला तापर नेक्स्ट देखो कार्पण्यतार शुद्ध कौन हम कार्पण्य हम ना कृपणता हम बुझिपारे तापर देखो चापल्यतार केबे चापल्यता हम ना यहाँ हम चापल्य चपलता बुझिपारे तो आज एतिक थिला आपण मानक नेक्स्ट आमर जो शुद्ध अशुद्धि वाक्य गुड़िक आम नहीं आसबू पुणी शब्द नहीं आसबू तो नेक्स्ट वीडियो रे कारण आपण मानक पई लॉन्ग वीडियो होइछु आपण मान देखिया भी बेसी समय देखिपारे ना तेणु से आम सर्ट सर्ट नौ 20 ରୁ 22 मिनट तो नेक्स्ट वीडियो आम नहीं आसबू तो आज एतिक जय जगन्नाथ जय हिंद।